Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल NK ऑल इन वन। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह को नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।